So guys, punta lang kayo dito sa Play Store. Tapos download nyo yung Blox World. Ayan. Tapos pagka-download nyo, play nyo na. Wait lang Wait lang po. Tapos yan, dito kayo mag-respawn. Yan. Add account kayo dyan. Ayan, add account po kayo dyan. And then, pindutin nyo tong spin wheel. Tapos pindutin nyo lang yung ads na free. Tapos ayan, have fun. Ay wait lang pala. Ito pang pindutin nyo tong cellphone. Ito, reward exchange, Roblox. Tapos ayan, withdraw nyo na lang kung ilang Robux ano nyo. Basta meron kayo nitong itong ano ba yan? Basta yan, nasa taas. Ayan. Pero bawal yung Robux. Kailangan natawag doon 7 Robux. Pero kailangan nyo din ng 700. So, bye!